तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम और एक नई अजीम मेहमान शख्सियत के साथ आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र आपके साथ हम और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ जारी सारी है, और हमें इस बात की खुशी है कि आप बड़ी दिलचस्पी से हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं और आप अपना फीडबैक भी देते हैं। हम रहते हैं सच की तलाश में, खोज में निकलते हैं सच की, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम पूरा सच जो है वो आप तक लेके आएँ। मुआशरे में जो छुपी हुई सच्चाइयाँ हैं, जो हक़ाइक़ हैं, हम तगोदो करके हम उन तक पहुँचते हैं और हम उनको आप तक लेकर आते हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि हम हक़ और सच के फ़र्जंद अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए पूरा सच आप तक लेकर आते हैं। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, आज जो हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है, नस्ल इंसानियत के लिए, आदमियत के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, सालमियत के लिए और मजहबी आमहंगी के लिए उनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। एक आलमगीर शख्सियत और पाकिस्तान में इस्लाम के खूबसूरत चेहरे को आम आवाम तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं कारी खालिद महमूद साहब, चेयरमैन एम्बेसडर ऑफ पीस काउंसिल, और भी इनकी बेशुमार खिदमात हैं, बेशुमार इनके पेज पे इनके अलकाबात भी और इनसे मोहब्बत करने वालों की मेहरबानियाँ और शफ़क़त भी इनके साथ साथ रहती है। तो नाज़रीन, आज हम आपके साथ कारी खालिद महमूद साहब की मुलाकात करवाएंगे और हम उनसे जानेंगे कि वो इस दुनिया में जो नफ्सा नफ्सी की दुनिया है, उसमें वो अपनी खिदमात के वसीला से कौन सी खूबसूरत तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं। कारी साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी अपने चैनल TTN पर खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। TTM चैनल का डिजिटल जो दुनिया में देखा जाता है, आपकी तमाम टीम का शुक्रिया कि आपने बैनुल मज़ाहिब के लिए दोस्तों को यहाँ इकट्ठा किया और पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए आज हम तशरीफ़ लाए हैं। तो पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है बिलाशुबा, और अमन का ये गहवारा है। यहाँ किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपस में जो दूसरे मज़ाहिब के या दूसरे लोग हैं उनके साथ कोई ऐसी हुई हो। इक्का दुक्का हो ही जाता है जहाँ लोग रहते हैं, या बर्तन इकट्ठे पड़े होते हैं जब, तो वो बर्तन जब खड़क ही जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई टूट भी जाता है। तो इस तरह सब हम भाइयों की तरह रहते हैं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम जो है वो अमन का गहवारा है और अमन की हमें तालीम देता है। तमाम मज़ाहिब जो हैं वो अमन का ही गवारा है, अमन की तालीम देते हैं। कोई मज़हब ऐसा नहीं है दुनिया में जो फसादात के जो दावत दे, अमन की दावत देते हैं सब। हमारे कुरान में है, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। हम उस वक्त तक मुसलमान ही नहीं हो सकते जब तक तमाम अंबिया, तमाम किताब, तमाम रसूल के ऊपर ईमान नहीं रखते। ये हमारा ईमान है कि तमाम अंबिया जो हैं बरहक हैं, तमाम कुतुब जो हैं वो बरहक हैं। तो इसलिए हमारा तो कोई इस किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग भी फरमाते थे कि अपना मज़हब, अपना अक़ीदा छोड़ो नहीं, दूसरों को छेड़ो नहीं। खूबसूरत मुल्क जो है, ये जब मुल्क पाकिस्तान बना है तो सब ने मिल के बनाया है। उस वक्त किसी ने नहीं कहा था कि ये फ़लाना, ये फ़लाना, ये फ़लाना है। सब इकट्ठे हुए थे और एक मुठ की तरह जैसे होते हैं मजबूत बने थे तो मुल्क बना था ऐसे। तो कई बार उससे हुआ कि वोट जो जैसे एक है, वो वोट ना मिलता तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था, वो मसीहों का था वोट। इस तरह और बेशुमार कई वाक़यात ऐसे आए हुए हैं। तो इसलिए हमें तो कोई इसमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जो हम आपस में इख्तलाफ करें।
بے شمار ہم یہاں کانفرنس سے بین المذاہب کی ہوتی ہیں، سارے دوست تمام مذاہب اس میں ہندو سکھ مسیح برادران سب ہم بھائی بھائی ہیں. ہماری خوشیوں میں آپ لوگ شریک ہوتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں ہم ہوتے ہیں. یہی ہمارا دین اسلام جو ہے وہ کہتا ہے. خوبصورت بات کی قاری صاحب آپ نے. اور قدم میں ایک مختصر سا سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ دینی خدمت کے لیے کیسے راغب ہوئے؟ یہ تو دینی اس لیے ہوئے کہ میرے والد صاحب بھی اسی شعبے میں تھے. ماشاءاللہ. تو میرے دادا حضور بھی تھے، وہ بھی دارالعلوم ہمارے پاکستان میں جو انڈیا میں دارالعلوم دیوبند ہے، بہت بڑا دیوبند کا مدارس ہے، وہاں سے فارغ التحصیل تھے. اور میرے والد صاحب بھی عالم تھے. لیکن ہم نے اب بھی میرا مدرسہ ہے مزنگ میں، وہاں تقریباً 90 کے قریب بچے پڑھتے ہیں اور اپنے پاس سے ہم خرچہ کرتے ہیں اس کے. ماشاءاللہ. والد صاحب جتنی دیر زندہ رہے ہیں ہمارے پاس مسجد تھی، مسجد والوں سے ہم نے کبھی کوئی نہیں لیا. ہماری اپنی دکان تھی مزنگ میں. آپ کبھی آئیں تو آپ کو، یا ہمارے محلے میں آئیں آپ کو پتہ چل جائے گا. جی ضرور. تو یہ خاندانی ہے. ویسے اپنا کام کرتے ہیں، میں سرکاری جاب کرتا ہوں، تو اسی طرح دوسرے بھائی بھی ہیں وہ بھی اپنا اپنا کام کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی. ناظرین، مذہبی خدمت کے ساتھ ساتھ جب آپ روزگار سے آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے روزگار سے آپ اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں اور جو دینی خدمت ہے وہ آپ فری لانسر یا والنٹیرلی دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی خدمت جو ہے وہ رب تعالیٰ کی نظر میں اور بنی نوع انسان کی نظر میں بھی اس کا ایک اپنا مقام ہے. قاری صاحب، ایمبیسڈر آف پیس کونسل، جی جی، لفظ ایمبیسڈر جو ہے وہ اپنے معنی میں آپ ایک پوری تاریخ رکھتا ہے. تھوڑا سا ایمبیسڈر آف پیس کونسل کے بارے میں بتائیے گا. مجھے تقریباً میری ایج اس وقت 63 ہے. ماشاءاللہ. لگتی نہیں ہے، میرا ID کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے اس کام میں تقریباً 30 سال 35 سال ہو گئے ہیں، اور کبھی آپ نے فرنٹ پر نہیں دیکھا ہوگا. ایسے ہی ہے. کیونکہ دل سے محبت ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی پاکستان میں رہتے ہیں ہم سب بھائی ہیں. قرآن میں بھی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہاں کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ ہندو سکھ، انسان کا ذکر ہے. ایسے ہی ہے. تو انسانیت جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے ہمسائے کا جو خیال رکھنا ہے نا، وہ اپنے عزیز و اقارب جو دور رہتے ہیں نا ان سے بھی زیادہ حقوق ہیں. بے شک ایسی ہے. تو اس طرح جو بھی اس میں یہ بھی نہیں پھر کہا گیا کہ ہمسایہ کون ہو، یہ بھی نہیں اس میں الفاظ. ہمسایہ کوئی بھی ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ ملک میں امن کا گہوارہ ہو. یہ ہمارا ملک ہے، یہاں امن سکون ہو. جتنے رہنے والے یہ سب ملک ان کا ہے، ہمارا مسلمانوں کا یا کسی ایک کا اکیلے کا نہیں ہے. یہ جتنے بھی مذاہب پاکستان میں رہتے ہیں یہ ملک ان سب کا ہے. اور سب ماشاءاللہ بہت اچھا ادھر رہتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ. ہر محلہ میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں کہیں کوئی نہ کوئی دوسرے فرقے عقیدے نظریے کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں ایسے ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس میں پیار محبت کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشی میں غمی میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. تو یہ جو ایمبیسڈر پیس ہے، جی جی، یہ جو آپ نے کونسل بنائی ہے، جی جی، اس کا مقصد آپ نے بیان کیا کہ معاشرے میں ایک ہم آہنگی جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے. بالکل ایسے. اور امن کے سفیر ہونا ایک خوبصورت عمل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا بڑا عزم لے کے اور معاشرے میں اور بالخصوص پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر سم ٹائمز ایکسٹریمزم جو ہے وہ اپنی انتہا پر چلا جاتا ہے، اور پھر ایسے تمام معاملات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جب آپ جیسے جد علماء جو ہے وہ سامنے آتے ہیں تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ شاہراہ ترقی پر بھی گامزن ہوتا ہے، خوشحالی کی طرف بھی بڑھتا ہے، اور ملک میں امن اور استحکام بھی آتا ہے. ہم آپ کے اس عزم کے لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو سامعین ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں، آپ ان کے لیے کوئی پیغام دیں اپنے ایمبیسڈر آف پیس کونسل کے پلیٹ فارم سے. پیغام یہی ہے
इंसानियत है सबसे पहले, एक दूसरे का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, ये मुल्क में एक दूसरे की गमी खुशी में शरीक हों, यही मोहब्बत है, यही प्यार है, यही सब कुछ है। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कारी खालिद महमूद साहब ने, चेयरमैन हैं एम्बेसडर ऑफ पीस काउंसिल के, और उनकी जो खिदमात हैं वो भी अमन और सलामती पर मबनी हैं, और उन्होंने हमेशा मज़हब इस्लाम का जो खूबसूरत और पुरअमन चेहरा है वो आम लोगों के सामने पेश किया। और मैं ये समझता हूँ कि यही खूबसूरती है कि बतौर इंसान हमें दुनिया को, ज़मीन को और अपने इर्द गिर्द अपने पूरे मुआशरे को हमने पुरअमन बनाना है। और अगर हम अपनी इस जहद में, अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन हम खुदा के उस कौल को जिसमें रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जाओ ज़मीन को मामूर व महकूम करो, हम उसकी तकमील करते हैं। नाज़रीन, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं आली जनाब कारी खालिद महमूद साहब के, और हम उम्मीद भी रखते हैं कारी साहब कि हम आइंदा भी, क्रिसमस सीज़न करीब आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो महवे गुफ्तगू होंगे, और अमन के हवाले से, सुलह सलामती के हवाले से, आश्ती के हवाले से, और ज़मीन को खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं, हम ज़रूर आपसे दोबारा महवे गुफ्तगू होंगे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम में फिर किसी और मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।